أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما شاء الله. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من الفائزين. ما شاء الله، تقبل الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله، اتقوا الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ما شاء الله. تكبير.
तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। वर्रहमानुर रहीम, वर्रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह, अज़्कुरिल्लाह, हुवल्लाह, अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।